नमस्कार. मनशाची जीण म्हळ्यार एक श्वासोश्वास. श्वासोश्वास जो मनशाचो एक अविभाज्य असो जिणेचो घटक जावन आसा. श्वासोश्वास म्हटलो की ताची उत्पत्ती ही फुफ्फुसांतल्यान जाता हें आमी सगळे जाण जाणा. फुफ्फुसां, येस, जाका आमी इंग्लीश भाशेन लंग्स म्हणटा. आनी आमी गोंयकार जेन्ना पुलमां म्हणटा तेन्ना सगळ्यांक हो वर्ड सामको प्रचीत जाल्लो आसता. सद्याचो हो काळ कोरोना अर्थातच कोविड-19चो पॅन्डेमीक आनी ह्या काळांत जेन्ना सत्सर्गाचो विशय येता तेन्ना हो सत्सर्ग आमच्या डायरेक्ट पुलमांक ताजो एटॅक करता. हो सत्सर्ग आमच्या पुलमाचेर आघात करता. हो पुलमाचेर आघात करता म्हणल्यार नेमकें कितें जाल्यार जो रुग्ण आसता ताका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जाणवता, जाका आमी वैजकी भाशेन मॅडिकल टर्म ताका आमी म्हणटा सायटोकायन स्टॉर्म. जेन्ना आमी ह्या सगळ्या गजालींचेर सादेवादक चर्चा करता, पुलमा म्हणटकच आमच्या शरिराचो एक अविभाज्य घटक आनी तो जेन्ना एटॅक जाता ताचेर तेन्ना ताचे विशीं म्हायती दिवपाक तातूंतलेच तज्ञ आसप खूब गरजेचें. अशा वेळार आमचे तज्ञ डॉक्टर आमकां खूब कितें सांगून वतले आनी ताकाच लागून आयचे वळेरेन आमी खास आपयल्या पुलमनरी स्पेशलिस्ट जावन आसा डॉक्टर मिलिंद देसाय. दोतोर, तुमकां खूब खूब येवकार. नमस्कार. दोतोर, सगळ्यांत पयलो प्रश्न, हो सगळो कोरोना व्हायरस जो आसा तो पळयत जाल्यार भयानक आसाच, पूण ही मनशाची उत्पत्ती काय निसर्गाची उत्पत्ती? ओके, सो ही निसर्गाचीच उत्पत्ती, मॅन मेड न्ही. जरी आमी खुबश्यो कॉन्स्पिरसी थियरीज ना जाल्यार इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉन क्रेडिबल सोर्सीस म्हणटा तशें वॉट्सॅप जावं खूब कितें आयकलां आसतलें, पूण ही निसर्गाचीच उत्पत्ती. कित्याक हाज्या पयलीं कोविडा भाशेन जायतीं दुयेंसां जाल्लीं आसात. ताका एक नांव आसा एमर्जींग एंड रिएमर्जींग डिजिजीस. सो तुमी जर इतिहास पळयलो 500 वर्सां, 1000 वर्सां, प्रत्येक एक 50 वर्सांनी जावं 40 वर्सांनी, 100 वर्सांनी एक अशें दुयेंस तयार जाता, निर्मीत जाता निसर्गांतल्यान, आनी तें मागीर हॅवॉक क्रिएट करता. कित्याक ताजे बद्दल म्हायती आसना, उपाय आसना, आनी मागीर अशें करून तें मागीर दुयेंस कमी जाता. सो ही निसर्गाचीच उत्पत्ती. दिस इज नॉट मॅन मेड, दॅट इज फॉर शुअर. दोतोर, म्हाका एक सांगात, हो व्हायरसच्या संदर्भात जेन्ना आमी उलयता तेन्ना हो व्हायरस आमच्या मनशाच्या शरिरांत कसो पावता? सो चडशे व्हायरस आमी म्हणटा ताका, आतां आमी कोविडाचेरच उलोवया. कोविड-19 कोविड-19 व्हायरस तो आमच्या आंगान कसो एंट्री ताजी कशी जाता. सो मेन म्हणल्यार म्युकस मेम्ब्रेन्स. सो म्युकस मेम्ब्रेन्स म्हणल्यार कितें, तो स्किनांतल्यान जायना, नाकाचो भितरलो भाग, दोळे, लिप्स, हांकां आमी म्युकस मेम्ब्रेन म्हणटा. सो जेन्ना तो व्हायरस आमच्या नाकाक ना जाल्यार म्युकस मेम्ब्रेना कडेन पावता, तो आमच्या रेस्पिरेटरी ट्रॅकान वता आनी तातूंतल्यान तें इन्फेक्शन स्टार्ट जाता. मागीर तें फूल बॉडीन वचून जोर येता, तकली उसळटा आनी मागीर श्वासोश्वास करपाक त्रास जाता, जाका तुमी आतां म्हणिल्लें तशें सायटोकायन स्टॉर्म जाता. आनी मागीर ताका एक नांव आसा ARDS, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. सो श्वासोश्वासाक त्रास जावप ही लेट स्टेज. सो असो ताजो एंट्री अशी नाकांतल्यानच चड करून जाता. आनी थोडे कडेन एक असो एविडन्स आसा फिको ओरल रूट तातूंत जाता म्हणटात, पूण म्हज्या म्हायती प्रमाणे ताका आजून आनी थोडो एविडन्स जाय. सो एज ऑफ टुडे तो आमच्या नाकांतल्यान, तोंडांतल्यान, म्युकस मेम्ब्रेन्स आनी दोळ्यांतल्यान. ताका लागून आमी कितें म्हणटात, मास्क घालतात आनी हँड वॉश करतात. एंड वी हॅव बीन टोल्ड वॉट, डोंट टच युअर नोज, डोंट टच युअर फेस, डोंट टच युअर आयज. दोतोर, हो व्हायरस पुलमाचेर आघात करता म्हणल्यार नेमकें कितें करता? सो पयली गजाल म्हणल्यार हो व्हायरस बाकीचे जे व्हायरस आसात, फ्लू व्हायरस म्हणा, मागीर पयली मर्स व्हायरस, हो एक नॉर्मल व्हायरस. ओके, आनी खंयचोय व्हायरस एक सर्टन नंबर ऑफ पॉप्युलेशन म्हळ्यार एक थोड्या लोकांक तो सिरियस करता.
ओके पूण कोवीड 19चो प्रॉब्लम म्हळ्यार आमकां इतले त्रास कित्याक जाता ताजो जो संसर्ग आसा स्प्रेड आसा इट इज व्हेरी फास्ट अच्छा. ताका एक R0 और R0 म्हणून नंबर आसा तो अच्छा. कितलो स्प्रेड जाता Okay. सो कंपेर्ड टू अदर वायरसीस हाजो स्प्रेड खूब जाता आनी हो वायरस तितलो डेडली नाजाल्यार स्ट्रॉंग न्ही अच्छा. पूण तो सरफेसीस नाजाल्यार दाराची हँडलां जावं बाकीचे जे जागे आसा थंय तो खूब वेळ उरता रावता, okay. एक दीस उरता फ्यू अच्छा. डेज Okay. चडशे वायरस एक थोड्या वरांनी ते तांकां ते सर्वायव जायना आवटसायड द ह्युमन बॉडी सो हाका लागून हो वायरस मातसो डेंजरस आतां फुफ्फुसाचेर आघात म्हळ्यार कितें जेन्ना हो वायरस आमच्या नाकांतल्यान तोंडांतल्यान थ्रोटा कडेन पावता अच्छा. तो मागीर ताळो दुखता सोर थ्रोट जाता थोड्यांक हेडेक जाता आनी खुबशे कमी प्रमाणाचे जे लोक आसा तांकां जी आमची इम्यून सिस्टम आसता ती सदांच वायरसाक फायट करता हें आमी सगळ्यांक बरोबर. आमकां सगळ्यांक खबर आसा पूण थोड्या लोकांक ही इम्यून सिस्टम जी आसा ती ओवर एक्टीव जाता अच्छा. ताका म्हणटा सायटोकायन स्टॉर्म अच्छा. म्हळ्यार इतले तांचे एंटीबॉडीज आनी इंटरल्युकिन्स आनी सगळे वेपन्स इम्यून सिस्टम भायर काडटा आनी वायरसाक मात करपाक अच्छा. पूण ताजो इफेक्ट कितें जाता की पुलमावान सूज येवप पुलमावान उदक भरता आनी श्वासोश्वास करपाक त्रास जाता अच्छा. ताका आमी अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम म्हणटात अच्छा. आनी जो पर्यंत हो सायटोकायन स्टॉर्म कमी जावन तें उदक जें भरलां ती कॅपिलरी परमिएबिलिटी म्हणटा ताका आमी तें जो पर्यंत कमी जायना तो पर्यंत पेशंटाक वेंटिलेटर जाय पडटा अच्छा. आनी एक फावटी अनफॉर्च्युनेटली इवन वेंटिलेटर डजंट वर्क अच्छा. सो that is the whole problem how to tackle this cytokine storm आतां मेरेन आमकां ताजेर एक सामको स्ट्रॉंग असो उपाय मेळूना पूण थिंग्स आर एनकरेजींग अच्छा. थिंग्स आर गेटींग बेटर इन टर्म्स ऑफ फायंडींग अ ट्रिटमेंट फॉर सायटोकायन स्टॉर्म आयच्या काळांत ह्या व्हायरसाचो समजा आमी विचार करत जाल्यार सर्वसाधारण मनशान कितें जतनाय घेवप योग्य अशें तुमकां दिसता दोतोर? नंबर वन मोस्ट इम्पॉर्टंट पॅनीक जावप ना अच्छा. आबूज जावप ना भिवप ना कांसाबूल जावप ना अच्छा. कित्याक जेन्ना मनीस भिता आबूज जाता तेन्ना ताजी विचार करपाची शक्ती कमी जाता तो भिता पॅनीक जाता आनी अच्छा. पॅनीक म्हणून कांयच सारकें जायना बरोबर. सो आतां आमी हो व्हिडिओ घेवन गव्हर्मेंट ऑफ गोवा वीज गो टू टॅलिकास्ट इट दीस इज अ क्रेडिबल सोर्स बिकॉज आय हॅव स्टडीड आय एम अ डॉक्टर आनी हांव जें इन्फॉर्मेशन दितलो हांव रिस्पॉन्सिबली दितलो रायट. तशे जायते सोर्सीस आसात मेडिकल जर्नल्स मेडिकल एसोसिएशन हाजे शिवाय जे दुसरे सोर्सीस येतात वॉट्सॅपाचेर जावं आय एम नॉट क्रिटिसायझींग वॉट्सॅप ऑर सोशल मिडिया आय एम क्रिटिसायझींग द सोर्स वीच इज नॉट क्रेडिबल इन्फो एपिडेमीक. येस इन्फो एपिडेमीक आमकां इन्फो एपिडेमीक नाका आमकां इन्फॉर्मेशन जाय पूण इन्फॉर्मेशन चड सामकेंय चड नाका सामकें कमीय नाका जाय तितलेंच जाय आनी क्रेडिबल सोर्सीस अच्छा. सो ती फर्स्ट अच्छा. गजाल सेकंड हांवें आनी खूब जाणांक हांव पेशंटाक सांगता रिमेंबर SMS व्हेरी इजी टू रिमेंबर ओके. S इज वॉट सॅनिटेशन ओके. कीप थिंग्स क्लीन हायजिनीक या आमी पसून आमचे क्लिनीक रेगुलरली फ्युमिगेट करतात हँडलां वॉश करतात ग्लव्स घालतात सो सॅनिटेशन ओके. ओके क्लेनलीनेस बिकॉज हो जंतू सगळ्या सर्फेसाचेर आसतात दाराची हँडलां कार हँडल फोन्स सगळे कडेन कपड्यांचेर सो वी हॅव टू वॉश आर क्लोथ्स एवरी डे कीप एवरीथींग क्लीन मागीर हँडलां पुसपाची सगळें नॉर्मल सॅनिटेशन एम म्हळ्यार कितें मास्क अच्छा. व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट कसलो मास्क जायते भशेचे मास्क आसात आमी मागीर उलोवया पूण मास्क आतां आमी मास्क गळ्या भोंवती घातला बिकॉज आवाज सारको येवचो ना आनी वी आर मेंटेनींग सोशल डिस्टन्स रायट. वी आर इन अ कंटेन्ड एनवायरमेंट Right. पूण मास्क फूल माउथ आनी नोज कवर करपाक जाय टायट बसपाक जाय आनी तो मास्क जाय तेन्ना मुडा प्रमाणे घालप ना इट शूड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर रुटीन रायट. वेन एवर वी गो आउट वेअर द मास्क अच्छा. या डिफरंट टायप्स ऑफ मास्क आर देर N95 सगळ्यांकच गरज ना नॉर्मल मास्क घाल्यार जाता हेल्थ केअर वर्कर्साक N95 ओके. आनी लास्ट S म्हळ्यार कितें सोशल डिस्टन्सिंग अच्छा. 2 meters अच्छा.
दे आर सेईंग एटलीस्ट 1 मीटर, पूण आतां आमी गोंयान आनी इंडियेन 2 मिटर्स. अच्छा. बिकॉज हो जो मायक्रोब आसा, व्हायरस आसा, तो जेन्ना मनीस शिंकता जावं कॉफ करता तेन्ना तो 2 मिटराच्या वयर तो वचपाक शकना. सो एक मनशा कडल्यान दुसऱ्या मनशाक जावपाक शकना. सो SMS आनी मास्क घालता तेन्ना आनी कितें एक एडवांटेज कितें जाता, आमी खोंकता शिंकता तेन्ना तो व्हायरस तितलो पयस पावना. सो आय वूड एडवायज SMS, रिमेंबर SMS. एंड थर्ड, कीप युअर इम्युनिटी स्ट्रॉंग. See, treatment, if you get COVID, you have to go to your healthcare provider and they will look after you. We are talking about how to not come to that state. Okay? So, keep your immunity strong. Eat well, sleep well. एक vicious circle आसा. जेन्ना मनीस टेन्शन घेता तेन्ना इम्युनिटी देंवता. इम्युनिटी देंवता तेन्ना तुका इन्फेक्शन जावपाचे चान्सीस वाडटा. So keep your immunity strong. आणि sleep is an integral part of lifestyle. ओके. न्हीद सारकी पडपाक जाय अच्छा. आनी जेवण सारकें वेळचे वेळ घेवपाक जाय. आनी तातूंत सप्लिमेंट म्हणल्यार खुबशे आमी म्हणटात, च्यवनप्रकाश म्हणटात आनी बाकीचे. गूड, टेक इट. च्यवनप्रकाश इज गूड. विटॅमीन C व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके. विटॅमीन D आनी झिंक. अच्छा. सो तुमी जेन्ना मल्टीविटॅमीन सप्लिमेंट घेतात, जायते सप्लिमेंट आसात. थोड्या हातून फक्त विटॅमीन B आसा, तो टॉनीक म्हणटा, पूण तुका जाय तें मेळना. सो तुमी जेन्ना विटॅमिन्स घेतात ताजेर पळयात, विटॅमीन D आसूंक जाय, विटॅमीन C आसूंक जाय आनी झिंक. ओके. सो टेक सप्लिमेंट्स एंड obviously avoid cold chilled water, because what they say is a chilled environment will attract the virus. Right. And the warm environment will not attract. This is a common sense with all viruses. Yeah. So take these precautions. रोगप्रतिकार शक्ती म्हळ्यार नेमकें कितें, आनी ही रोगप्रतिकार शक्ती आमच्या पोलमाचेर कसो आघात करता? रोग प्रतिकार शक्ती म्हणल्यार इम्यून सिस्टम ऑर इम्युनिटी. सो आमच्या बॉडीन, आमच्या मदर नेचर हॅज गिवन अस अ पावर टू फायट अगेन्स्ट इन्फेक्शन. आमी ल्हान आसतना आमी म्हणटाले आमच्या रक्तान व्हायट ब्लड सेल्स असतात आनी तांकां आमी सोल्जर्स म्हणटात. Right. ओके. दॅट इज द बेसीक कॉन्सेप्ट एंड इट्स ट्रू, दे आर सोल्जर्स. पूण ती इम्यून सिस्टम इतली सादी ना. इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम. इम्युनॉलॉजी म्हणून एक स्पेशालिटीज आसा की दोतोर MD बी जावन फक्त इम्युनॉलॉजी करतात. इतली ती व्हडली स्पेशालिटी, व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड. आनी आतां मॉलेक्युलर बायोलॉजी म्हणून फिल्डान आमी जायते सायटोकाइन स्टॉर्म इज अ टर्म फ्रॉम मॉलेक्युलर बायोलॉजी आनी इम्युनॉलॉजी. ओके. सो जेन्ना आमच्या आंगान एक जंतू एंटर करता तेन्ना हे जे इम्यून सेल्स असतात ते वेपन्स क्रिएट करतात. त्या वेपन्साचें नांव सायटोकाइन्स. ताजो उद्देश कितें? ते जंतूक मारून उडोवपाचो आनी बॉडी क्लियर करपाचो. पूण जेन्ना आमी आतां पळयलां बॅटल जाता, युद्ध जाता, तेन्ना जी हे रणभुमी जी आसता, बॅटलफिल्ड, ती क्लीन उरता काय मेसी उरता? इट वील बी मेसी. ब्लड आसतलें, कितें कितें वेपन्स आसतलें. तशेंच आमच्या बॉडी भितर जेन्ना व्हायरस आनी हे सायटोकाइन्स, एंटीबॉडीज, तांची जेन्ना फायट जाता तेन्ना एक प्रकारचें इन्फ्लेमेशन तयार जाता. उदक तयार जाता, फ्लुईड तयार जाता. आनी एक फावटी ह्या कोवीड सारक्या कंडिशनान ते मातशें चड प्रमाणांत जाता. सो इम्यून सिस्टम रादर दॅन हेल्पिंग टू क्लियर द व्हायरस, इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग द बॉडी. सो पुलमावान इतलें उदक जाता. श्वासोश्वास, आमच्या पुलमावाचें काम कितें? आमी श्वास घेतात आनी ऑक्सिजन पुलमावांतल्यान ब्लडान वता आनी कार्बन डायऑक्सायड भायर वता. पूण तें पुलमा उदकान इतलें भरलेलें आसता, ऑक्सिजन पावना. ताका आमी ARDS म्हणटात आनी सायटोकाइन स्टॉर्म म्हणटात. सो अशी इम्यून सिस्टम अनइंटेन्शनली इज हार्मिंग युअर ओन बॉडी. आनी ताका लागून आतां चड रिसर्च कितें चल्ला? एंटी व्हायरलाचेर चल्ला. वखदां जी आमी आतां काडपाक रिसर्च चल्ला. एक म्हळ्यार वॅक्सीन, दुसरी म्हळ्यार एंटी व्हायरल, व्हायरसाक मारून उडोवपाची. आनी तिसरी मोर इम्पॉर्टंट, रादर अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल व्यू, मोस्ट इम्पॉर्टंट इज ती इम्यून सिस्टम सामकी वीक करनासतना कंट्रोलान कशी हाडपाची. ओके. सो दॅट हो सायटोकाइन स्टॉर्म कमी जावन
आमी सामकी इम्यून सिस्टम कमी करपाक शकना. सामकी इम्यून सिस्टम कमी केल्यार कितें जातलें, व्हायरस सारको बॉडी डिस्ट्रॉय करतलो. सो ती इम्यून सिस्टम मॉड्युलेट करपाक जाय अच्छा की फक्त व्हायरस मरतलो पूण हे सायटोकाइन स्टॉर्म जावचो ना. दीस इज म्हणपाक इजी हे, पूण ते खूब कॉम्प्लिकेटेड आसा अच्छा हें करपाक, रिसर्च करून ताजेर वखद काडून. ओके दोतोर तुमी म्हटलें की रोग प्रतिकार शक्तीचो जायतो उल्लेख केलो आसा. म्हाका एक जाणा जावंक जाय, रोग प्रतिकार शक्ती उणी जावप म्हणल्यार शरिरांत आशिल्ल्यो हेर ज्यो सेल्स आसा त्यो वाडप काय आनीक कितें? सो रोग प्रतिकार शक्ती कमी जावप म्हणल्यार दोन कारणां आसा. एक तर जे सेल्स आसा ते आमचे व्हायट ब्लड सेल्स, ताका लिम्फोसायट्स असतात, न्यूट्रोफिल्स असतात, तांचें प्रमाण कमी जावप, नाजाल्यार तांची शक्ती कमी जावप. ओके आनी इन जनरल जेन्ना मनशाक दुसरी दुयेंसां असतात, लायक से रिनल फेलियर, Okay. डायलिसिसाचे पेशंट असतात, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट पेशंट्स, कॅन्सर पेशंट्स, पेशंट्स विथ COPD, तांची पुलमांवां ऑलरेडी वीक असतात, हांची इम्युनिटी कमीच आसता. आनी ताजे वयर तांकां जर कोवीड जालो जाल्यार कमी इम्युनिटी आसतना तो जंतू तांचेर अटॅक करपाक चड ताची शक्यता आसता. अच्छा आनी असले पेशंट सिरियस जावपाचे चान्सीस चड आसता. ओके ओके कोरोना व्हायरसचो समजा आमी विचार करत जाल्यार हो कोरोना व्हायरस हेर जे इन्फ्लुएन्जा आसा ताचे पेक्षा व्हड काय आनीक कितें? वायरोलॉजिस्ट वील बी इन अ बेटर पोजिशन टू टेल, पूण जितलें नॉलेज म्हजे कडेन आसा, सो हो एक सिंपल व्हायरस ओके in terms of how serious it is. Okay, I should not be misquoted. In terms of the structure म्हणा हो एक कोरोना व्हायरस. अच्छा ओके, आनी कोरोना व्हायरस जायते भशेन आसता, पूण द प्रॉब्लम विथ दीस व्हायरस इज हो व्हायरस तो R0 or R0 फॅक्टर म्हणटा. म्हळ्यार एक व्हायरस एका मनशाक जेन्ना इन्फेक्ट करता त्या मनशा कडल्यान आनी कितले मनीस इन्फेक्ट जावपाक शकतात, ताका तो फॅक्टर आसता, तो हाजो चड आसा. ओके म्हळ्यार हाजो जो संसर्ग जाता, स्प्रेड जाता, तो रॅपीड जाता. अच्छा ताका देशाची बाउंड्री, गांवाची बाउंड्री कांय लागना, म्हणून ताका पॅन्डेमीक म्हणटात. अच्छा सो हो इतलो फास्ट व्हायरस म्हाका दिसता मॉडर्न एरान आमी पळोवना. अच्छा सो हो व्हायरस दुसऱ्या व्हायरसा भशेनच, पूण ताजो तो स्प्रेडींग फॅक्टर खूब आसा. अच्छा आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार ARDS बाकीच्या व्हायरसांनी बी जाता, सायटोकाइन स्टॉर्म बाकीच्या व्हायरसांनी बी जाता, ओके पूण ह्या व्हायरसान म्हाका दिसता इन अ सर्टन कॅटेगरी ऑफ पेशंट्स हो मातसो चड चड जाता. ओके दोतोर आमी खूब फावटी पळयता, म्हणजे आमी जायराती पळयता, सांगता की आमकां जेन्ना शीक येता तेन्ना अशें धरपाक जाय, शिकता आसतना आमी अशेंच शिकपाक जाय. कित्याक लागून, कितें ताच्या फाटल्यान लॉजीक? हय, ताजेर लॉजीक म्हळ्यार जेन्ना आमी शिकता पळय न्ही, शिकप म्हळ्यार कितें, इट इज अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन. ओके जेन्ना आमी जर शिकतना जर नाका भितर नाल्यार पुलमावा भितर जर प्रेशर चॅक केलें, तें प्रेशर कितल्या पटीन वाडटा. अच्छा म्हळ्यार फोर्सान न्ही, जे आमच्या नाकान जे कितें जंतू आसता, सिक्रिशन्स आसता, ते फोर्सान असो एक फ्लो सो भायर पडटा. ओके सो कितें जाता, जेन्ना मनीस शिकता तेन्ना कितले तरी मिलियन्स ऑफ व्हायरसीस ऑर पार्टिकल्स अशे एनवायरमेंटान वचून ते स्प्रेड जावपाक शकता. सो जेन्ना आमी मास्क घालतात आनी शिकतात, आनी स्पेशली तुमी सांगले तशें जेन्ना अशें करतात तेन्ना आमी कितें करतात, तो स्प्रेड आसा न्ही, फ्लो तो कमी जाता, तो कंटेन जाता, थंयच्या थंय उरता, कंटेनमेंट जाता. ओके म्हणून अशें शिकप सामकें गरजेचें, मास्क घालप सामकें गरजेचें. ओके मनीस जेन्ना शिकता तेन्ना मनशाच्या तोंडाचेर समजा मास्क आसप तेन्ना शिकप योग्य काय मास्क काडून शिकपाक जाय? शीक येता, यू हॅव टू स्नीज, यू कॅनॉट प्रिव्हेंट स्नीजिंग. रायट रायट सो शीक येता तेन्ना ऑब्वियसली मास्क घालूनच शिकप. कित्याक मास्क काडून जर आमी शिकले तो फूल आयडिया ऑफ कंटेनमेंट इज गॉन. तूं जर मास्क दिसभर घालता, ओके, आनी शीक येता तेन्ना मास्क काडटा, then it is a failed experiment. So you have to it's little uncomfortable. There's a natural tendency to take out the mask and sneeze, but no, you have to wear the mask. दोतोर दुसरो एक प्रश्न येता की खुबशे मनीस स्टेप्स चडटा, जे पायऱ्यो चडटा, तेन्ना पायऱ्यो चडटा आसतना मास्क घालप तोंडाचेर नाकाचेर आसपाक जाय की मास्क काडपाक जाय? हो सामको बरो क्वेश्चन. कित्याक सिमिलर एक क्वेश्चन पेशंटान विचारिल्लो की तो जॉगिंग करपाक वतालो
आफ्टर द लॉकडावन इन अ हे म्हळ्यार अशें सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन करून टॅरसाचेर बी अशें तेन्ना कितें जाता जेन्ना आमी एक्सरसायज करता स्टेप्स चडटा जॉगिंग तेन्ना आमकां श्वासोश्वास वाडटा अच्छा. आनी तेन्नाच मास्क घाल्यार घुस्मट जातली राईट. सो मास्क काडचो पडटलो ओके. पूण आमी आतां यू हॅव टू बी व्हेरी व्हेरी श्रूड अँड इंटेलिजंट ओके. आतां तूं स्टेप्स चडटा तेन्ना बाकीचे लोक आसा आनी तुवें मास्क काडलो अगेन फेल्ड एक्सपेरिमेंट Right. सो बी विजिलंट बी कॉशियस इफ यू आर ऑन युअर ओन सायडीन कोण ना यू आर जॉगिंग एक थोडो वेळ मास्क काडलो इट इज एक्सेप्टेबल. Okay. आतां आमी स्ट्रेस टेस्ट करतात हांगा आमच्या क्लिनिकान मास्क घालून स्ट्रेस टेस्ट करपाक नॉट Not पॉसिबल possible. पूण आमी एक 2 मिटर्स डिस्टन्साचेर कंप्युटर आसा Okay. मेंटेन करतात पेशंट वील टेक द मास्क ऑफ एंड he'll wash his hands and put it back again Okay. with a proper technique. आनीक म्हळ्यार मास्काचो फुडलो भाग आसा थंय हात लावप ना अच्छा. फक्त दोरयेक हात लावप ओके. घालपाची आनी काडपाची एक टॅक्नीक आसता. दोतोर हे 3 लेयर्स मास्क म्हटल्यार नेमके कितें आमी पळयता की बाजारांत जायते तरेचे मास्क आसता आनी तातूंतल्यान 3 लेयर्स मास्क वापरप योग्य अशें म्हणटा. हे नेमके 3 लेयर्स मास्क म्हटल्यार कितें? सो इफ तुमकां जर 3 लेयर मास्क मेळटा जाल्यार तो वापरचो तातूंत दुबाव ना कित्याक मास्काचो मेन 2 युजीस आसतात. एक म्हळ्यार म्हाका जर इन्फेक्शन जालां जाल्यार तें दुसऱ्याक वचचें न्ही आनी जर दुसऱ्याक जालां आनी ताणें कफ केलें ताणें तो खोकता तो उलयता तो शिकता ताजे पासून आपलें जावचें न्ही. Right. सो जितलो मास्क स्ट्रॉंग आनी स्टर्डी तितलो तो व्हायरस एक सायडींतल्यान दुसऱ्या सायडीन वचना. ताका लागून N95 इज बेटर देन अ नॉर्मल मास्क अच्छा. आनी 3 लेयर इज बेटर देन अ just a simple cloth mask. So Right. the layers are made in such a way that the entry of virus to and fro म्हणजे भायल्यान भितर आनी भितरल्यान भायर कमी जाता. अच्छा. So if you have access, wear it. Right. But what is more important is तसलो मास्क ना म्हणून काही घालनासतना वचप is worst. So you have to wear whatever mask you get. जर तुमकां बरे क्वॉलिटीचो मास्क मेळटा obviously that's well and good. अच्छा. आमी जेन्ना खंय घरांतल्यान भायर सरता गाडयेन बसता जावं मॉलान वता ऑफिसान वता खंयच्या कार्यालयान वता तेन्ना परत परत हाताक सॅनिटायझर लावपाचो प्रकार हो सर्रासपणे घडटाच. म्हाका एक प्रश्न आसा की आमी समजा खंयच्या मॉलान गेले जाल्यार मॉलान प्रत्येक विभागान वेगवेगळे सॅनिटायझर आसा डिफरंट टायप्स ऑफ सॅनिटायझर्स. हे सगळे सॅनिटायझर्स हांव नको हाताक लावप योग्य की अयोग्य लावचेच पडटा पूण ताची कितें एलर्जीच्या दृश्ट्यान ते कितें बाधीकारक आसा मनशाची कुडीक? हय आतां आमी पळयलां की सगळी कडेन सॅनिटायझर्स यूज जातात मॉलान वीच इज अ गुड थिंग एनकरेजींग एंड पॉझिटीव थिंग. सो चडशे लोकांक ओवर 95% कांय ताजो प्रॉब्लम जावचो ना. थोड्यांक एक स्कीन कंडिशन आसता एटॉपिक डर्मेटायटीस एलर्जी ओके. आनी तो जो एलर्जन त्या हातून आसा सॅनिटायझरान जाल्यार हात ड्राय जावपाक शकतात अच्छा. आनी खाज येवपाक शकता पूण हाचें प्रमाण खूब कमी आसा. अच्छा. म्हणजे स्टँडर्ड सॅनिटायझर आसा न्ही ते तयार करतना हाची काळजी घेतात ओके. की तातूंत मॉइश्चरायझरय आसतलो तातूंत सारके इरिटंट हें आसचें ना. सो इट इज कंप्लिटली सेफ. आतां थोड्यांक जावं येता अच्छा. एलर्जी आनी दिस थिंग पूण ताचें प्रमाण खूब कमी आसा. पूण अगेन in spite of allergy unless it is really serious which is extremely rare you should use sanitizer. ओके. दोतोर एज अ पल्मनरी स्पेशलिस्ट म्हणून निमणे सुवातेर तुमचो मुख्य आनी मेन असो संदेश जे आमची कार्यावळ आयकतात आमची मुलाखत पळयता तांकां एज अ पुल्मा स्पेशलिस्ट म्हणून संदेश कितें तुमी दिवंक सोदतात? ओके. सो आतां आमी सांगिल्ल्या भशेन जस्ट टू रिकॅप रिमेंबर SMS सॅनिटेशन मास्क एंड सोशल डिस्टन्सिंग. हात आमी जे धुतात तेन्ना एक स्टेप फॉलो करत. ओके. इट इज नॉट जस्ट वॉशिंग हँड्स. एक एक्रोनीम म्हणटा ताका सुमन के SUMANK. एस म्हळ्यार सीधा नाजाल्यार सारके हात धुवप अशें. यू म्हळ्यार उलटा नाजाल्यार उपर से. M म्हळ्यार मुठ्ठी मूठ. A म्हळ्यार अंगुठा. N म्हळ्यार नाखून आनी K म्हळ्यार कंगन नाल्यार काकण अशें. सो एक स्टेप आसता अशें 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 नाकटां अशें. सो वॉश इट फॉर 20 seconds बरो फेस येवनी आनी मागीर उदक हें करपाचें. सो हात सारके धुवात बेश्टेच धुवपाक जाय म्हणून
as a formality now. So we have talked about social distancing. Be positive, eat healthy. If you have fever, जोर येता आनी श्वास घेवपाक त्रास जाता, तुमच्या हेल्थ कॅर प्रोवायडराक फोन करात आनी फ्लू OPD आसा थंय वचात, स्वॉब काडात आनी 80 ते 90% लोक विदावट एनी स्पेसिफीक ट्रिटमेंट बरे जाता. सो हें पॉझिटीव आसा. तुमचें वय 60 पेक्षा वयर आसा, तुमकां खूब श्वासोश्वास करपाक त्रास जाता, नाजाल्यार पयलीं सांगिल्लें तशें किडनी प्रॉब्लम आसा, COPD, ब्रिदींग प्रॉब्लम, कॅन्सर, हार्ट प्रॉब्लम, डायलिसीस, अशे जे पेशंट आसा तांणी चड केअरफूल रावपाक जाय. तुमच्या डॉक्टरा कडेन चलात, दोतोर एक्सरे घेतलो, CT स्कॅन करतलो आनी गव्हर्मेंटान जशें प्रोविजन केलां, SOP तयार केला तशें तुमचे हेल्थ कॅर प्रोवायडर तुमची काळजी घेतले. एक तर क्वॉरंटायन इदर एट होम ऑर इन अ डेजिग्नेटेड प्लेसीस, आनी जर तुमकां ऑक्सिजनाची गरज आसा जाल्यार ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटराची गरज आसा जाल्यार व्हेंटिलेशन. दॅट द गव्हर्मेंट फेसिलिटी डॉक्टर्स वील टेक केअर. बट फ्रॉम द पेशंट पर्स्पेक्टीव, नंबर 1 अगेन डोंट पॅनीक. क्रेडिबल सोर्सीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, WhatsApp, Facebook जावं, पूण WhatsApp आनी फेसबुकाचेर पसून एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेअर, मेडिकल जर्नल्स, मेडिकल गायडलायन्स हाचेरच विश्वास दवरात. एकमेकाक हेल्प करात. Social distancing doesn't mean you emotional distancing. Stay in touch. You can phone, help each other, maintain social distancing, help each other. We're going to win this battle collectively. Politicians, doctors, people, patients, healthcare workers, civil servants, all of us in Goa and in India have to come together to win this war. And म्हाका जाल्यार मनांतल्यान दिसता, it is a tough battle, but tough battle doesn't mean lost battle. And I can already see signs that we are winning. पूण हाजो आमी रॉंग मिनींग घेवप ना. कंप्लेसन्सी म्हळ्यार सुशेगाद रावप ना. प्रिकॉशन घेवप, पूण विथ कॉन्फिडन्स गेट गोईंग एंड लेट्स विन दीस बॅटल टुगेदर एंड वी वील डू इट. येस. वता वता दोतोरान एक सुंदर असो पॉझिटीव मेसेज आमकां दिल्लो आसता की आमी सदांच पॉझिटीव आसपाक जाय, पॉझिटीव विचारसरणी प्रत्येक मनशाची आसपाक जाय. आनी ताणें दोतोरान सांगलां की सरकारान ज्यो गायडलायन्स आमकां दिल्ल्यो आसा ताचें तंतोतंत पालन करप म्हटल्यार हातूंतल्यान सुटका करून घेवप अशेंय दोतोरान म्हटलां. तर हे आशिल्ले पल्मनरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आमचे देसाय, जांच्यांनी खूब मोलादीक अशी म्हायती आमकां दिली. ताका लागून आमी मनाकाज सावन दोतोर तुमचे खूब खूब आभारी आसा. नमस्कार. थँक यू.